Wow, di ako tigpapiling. Hi guys. Welcome to our vlog, yes. Sa vlog. ako ni Ma'am May. Ma'am May Belga de Guzman. Saan doon ni guys? Ano? Sa ano kami? Sa Boulevard guys. Naglalako-lako kami. Miss ko na siya. Ay, ako man. Ay, sa Maray pa Yung- si Jamie, walang naman mix. pagbalik ko po digde. So jersey ko po pabalik. Thank you po. Sa kung hiling manindo ina. Okay, ano? Jogging da ko mag-vlog. Hindi. Ate mo ito. Ha? Kain. Jame. Pura. Take over. So guys, shout out. Hindi. Uy, over. Hindi. Shout out gan. Hindi. Ano po guys? Hi guys. Shout out po kay A. Tama na yun. Over na. Shout out po sa baby. Hindi. Pag inulog ko ini, ma'am, pag inulog ko ini digde, madadagit ka. Dahil. Ma'am, look, the dirty. Flood control. What time is it? The time is 5:50 in the afternoon. Dapat full storage ini pagbalik ta kay ma'am. Okay guys. Dapat 0.5. Sige, ulit. Yay, we're back! Ben, naka-point. Ay. Sige. Okay, we're back, guys! Shout out po sa mga taga Zamora, lalo na sa 7 Shamrock. So guys, and to our lovely ASP teacher, Oh, sige, be. Ma'am Mahulog May ka dyan. Belga de Guzman. Maturo na dapat. Maturo. Pati po ngayon na. Take over. So guys, look at the view. Take Ano over. guys? Magayon ng view digdi. Hiling nga oh. Uy. Oh, puro puno. Mira. Oo. Saan ang camera ka? Huyan be. Sa baba. Huyan sa taas. Hi, ma'am! Ma'am. Mami! Uy! Dali, panduin na. Hi! Hi ma'am. Hi ma'am. Hi, ma'am! Welcome to my vlog. My vlog? Hindi. Hi, ma'am! Hi ma'am. Baka naman plus grades. Hi. O ikaw magtuktok ka man. Uy, ma'am! Ma'am, sana, pag nag-aki ka na, ma'am, kuhaon mo kaming ninang at ninong. Iyo, ma'am. Yes, ano, ma'am. ano kaya? Sige. Dapat ma'am, yaon Look at kami the sa view. kasal mo ha. Iyo, ma'am, dapat invited kami, ma'am. Pag di kami invited, mahibi kami. Like, bakit hindi kami invited? Ma'am, makikanda si Mikay Sindo. Ma'am, di ka data, binambatar camp. Yes, Ma'am, dapat sa ano mo ma'am, pag sa kasal mo may cordon bleu. favorite. Ma'am, sa kasal mo, dapat May sumunod yaon dyan, siya. tapos Okay, tama. Guys, so, ito na ang aming pagpapal. Hindi. Final na guys, we're gonna go bye-bye na because Mami is going home. Ano And then, guys, pag copying nakita mechanism. nyo ako, Masarap pa dyan. Mami, try mo to. mas masarap po ako. Ay, mas masarap hindi. Dali, stop it. Stop the car na. Ala, paduman kay ma'am. Goodbye guys. Day mo stop. Ay, wait lang. Okay, wait lang guys. Hindi pa pala goodbye. Okay, wait lang, babalik kami. Maulit kami. So guys, babalik na po kami kay Ma'am May. kay Ma'am May Belga de Guzman. Ayun po sila. Isumo, Sayang po, hindi na po sana babalikin. The trio. Trio always sila. May Nalingon ko pa ano ni sir? Ano ni sir? Jobinson? Oo. Kung ako pa yan. Di ka gaganon. Uy, saan to si sir? Ay, kung ako pa yan. Mamaya magpapalam na kasi. Kami kasi. It's already 6 na guys, and then I think we should go home na because it's getting late na, and then our parents might get word, and then ako kaya yan dyan lang araw ko mga perang ipainom sinda haronin na sinda Pasain kami kay paradahan. galing chismisan sila. Bye guys, bye shout out Bye guys. agad itaw tayo Bye guys. Bye guys, stop na. bye Bye guys. sila. Bye guys. Full storage ni ma'am. Ma'am, dako ng video. Bye.